чанде пеш ба садо ва симои шаҳри Панҷакент сокини деҳаи озодагони ҷамоати деҳоти Хурмӣ Хоҷамов Шербобо оиди кӯмак хостан аз мардуми кишвар барои бартараф намудани мушкилии саломатиаш муроҷиат карда буд. Чӣ тавре ки қаҳрамони барнома ба мо иттилоъ дод, муддати 7 сол мешавад ки ба бемории сутунмӯҳра гирифтор буда барои пешбурди зиндагии оилавӣ ба мушкилии ҷиддӣ рӯбарӯ шудааст. Номбурда соҳиби ҳамсар ва 3 фарзанд мебошад, ки албатта барои таъминоти онҳо бояд ба коре машғул шавад, вале вазъи саломатиаш ба ӯ ин иҷозаро намедиҳад, то мисли дигар падарон бо меҳнати ҳалол фарзандонашро бо буридаи ноне таъмин намояд. ӯ барои табобати худ борҳо ба беморхонаҳои шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ муроҷиат карда, вале чорае барои шифоёбии худ бо роҳи доруву дармон пайдо накардааст. Ахиран табибони беморхонаи шаҳри Душанбе ба ӯ тавсия доданд, ки бояд ҷарроҳӣ шавад, ки маблағи ин ҷарроҳӣ 35 000 сомониро дар бар мегирад. Аммо ин шахси бемор тавоноии пардохти ин маблағро надошта, дар дуроҳаи зиндагӣ ҳайрон мондааст. Бинобар ин аз мардуми Тоҷикистон эҳтиромона хоҳиш менамояд барои бартараф намудани ин монеаи зиндагиаш баҳраш дасти кӯмак дароз намоянд. Ман Хоҷамов Шербобо аз деҳаи озодагон ҷамоати Хурмӣ. Ман 2014 ареста омадам, бомодар 8 сол азоб додааст. Кор карда наметавонам. Як писар, 3 фарзанди майда дорам. Фарзандон чанд соланд? Фарзандон яктеш 5 сола, яктеш 2 сола. Калониш қасифи шиту мехона тухта. Бемори ман омад ареста ҳавои хуни ба кор кардам, ревматизм шуда омадам онҷа. Чӣ шуда омадед? Ревматизм. Ревматизм, аҳа. Хор рафта омадам. Як сол нашуд, бо ин чанд сол дига бо азоб додааст. Хоб. Ба наздики Душанбе рафта омадам, ревӣ кардам, докторо гуфтанд ки ин табобат намешина, операсия накун. Як тараф часпидагӣ гуфтам, қоймиш 30 000 сомон ба операсия мешуд. Дар сурати операсия накардан чӣ мешавад? Операсия накунам, устохона даста мепусад. Мепусад. ҳоли ягон хел пурсидам ва назик нашудасам, фақат Акун наздишта омадааст гуфтааст. танҳо аз ҳисоби хунукӣ? Шумо дар Русия куҷо кор мекардед ки ба ин мушкилӣ бархӯрдед? Кори ҳархела омехта? частник кор мекардам. Кораи омехта. Албатта хунук буда. шароити хонаводатон чӣ хел? зиндагитон ҳозир аз ҳамон масалан соле ки шумо бемор шудед то ин ҷониба аз кадом ҳисоб пеш мерад? Ҳамин нафақаи ошум нодам кардем. Ман кор карда наметавонам. аз соли 2014 инҷониб кор карда наметавонед ё аз ин пештар ё аз ин бадтар? Аз соли 2014 боз кор карда наметавонед? наметавонам беморӣ бидем. 7 сол мешавад ки шумо кор намекунед, а? 7 сол боз шумо аз ҳисоби нафақаи падару модар зиндагитонро пеш мебаред. мақсад аз омадани шумо дар телевизиони Симо, канали ТВ Симо дар ютуб чӣ аст? чӣ муроҷиат доред шумо? муроҷиат дорам ки ҳам муҳоҷиро ман ба кӯмак кунам, ҳам беморӣ халос шавам. боз кӯмакашон ба шумо ҳам боз мегарад. Боз оё дардам доред? шаб хоб нест. хоб вақти наметавонам дард ду тараф паҳо сомон азоб метавонад. шумо чанд сол доред? 35 сол. духтурони Душанбе ба шумо ваъда доданд, кафолат доданд ки масалан баъд аз 30 000 сомонӣ хароҷот кардан бемории шумо пурра бартараф мешавад? кафолат доданд? гуфтам престез бонам пишимонам, гуфтам ҳамин тараф ба операсия барам. яъне кафолат ҳаст? бояд сеҳат мешавед? ваъда додам, ман гуфтам гаранта мета доктор гуфтам ки баъд аз операсия нағд мешавад. дар кадом беморхона нишон додед? ман шитум корпус рафтам, Қараболо, чорум корпус фирсондам. Рафтам микро мондам, дидам ин часпидагӣ, ин беваз операсия
чикор наметавонам. بعد از اپراسیا خوب میشه. برای اپراسیا 30,000 سوم مبلغ دارم. даркоб гуфтам ман камзат дорам. гуфтам ин нисбори гуфтам дава каса 30,000 мо операция мекунем. مشکل شخصی شما یعنی. برادر عزیز، اکثریت ماجرایی که میرن مثلا نفرایی که در ساختمان کار میکنن در سردی و گرمی ها کار و فعالیت میکنن. ولی چرا این گونه مانند شما بیمارو کم هستند؟ آیا شما مثلا در بیرون یگان شب خواب کرده بودید یا اینکه مدت طولانی در بیرون ماندید؟ چرا میمونید؟ خونه در بیرون تا که برخی بارم کار میکردم. جای خوابتون چگونه بود؟ جای خواب خونه بود. قبلا خوراکتگی. منش دیوار بیتون شکتوکری دانا خوراکتگی. از آب کشیم. بیماری شما مثلا 2014 انیق شد یا اینکه پیش از این هم عذاب میداد شما؟ مثلا نشانش کی احساس کرده؟ هم 2014 هم که دست پام ورم کرد موندم انیق شد که من میتیز شدم. خونگاه بردم باش. رسه. بعد از اون که شما سیاد شد باز هم رسه رفتنی هستید؟ دکترها گفتن نمیشه رسه و نمیشد با هم بیماری رو بزنن. ترامبا ها با ها بیمار روزنه میگرم تا. شما تا این روز چی تبابت کرده؟ در کجا تبابت کرده؟ در چند پلکینی دیدم سال 2014 باز موندگی همونجا لیچنی میگم با دوشنبه رسونم دوشنبه رفتم بیام. یکون خیلی پیشروی هست؟ نیست. نمی دارو کار میگیرم یک ماه. سبک میشورد در من؟ با در میکنم. تاثیر کار میره با در هست. مهاجرایی که میخوان به شما کمک کنند با کدام صورت حساب باید که مبلغ رو گذرانند؟ صورت حساب به نام نسب کی است؟ صورت حساب به نام عقد خرمای کی میشوند این نفر به شما؟ همسرم. همسرتون میشوند. همسر قانونی شما هستن عقدی و خرمای. یعنی به نام نسب همین نفر شما صورت حساب باز کرده در بانک اس خطر. نفرانی که میخوان کمک کنند میتوانند که به همین صورت حساب به همین رمز کارت رو بگیم که کد کارت مبلغ خود رو وارد کنند. خب چقدر به شما مهلت دادن برای اپراسیا کردن؟ چقدر وقت دارید؟ من 10 روز را یک دارو کار نسودم که 10 روزه کرخ کرد و پول جمع کن بیا اپراسیا میکنم. 10 روز از این 10 روز چند روز سپری شد؟ چند روز؟ 3 روز. 3 روز گذشت. 7 روز دیگر در اختیار دارید. برای مهاجران و نفرای خیرخواه چی گفتنی هستی؟ گفتنی هستم من کمک کنم دست یادم رسونم با صحت شوم من با پولاشون برگردم. سلامت باشید. نامید نباشید. حتما ما باوری داریم که شهروندای تاجیکستان چی در داخل چی در خارج به شما کمک میکنند. انشالله اپراسی شما هم خوب میگذرد، یعنی جراحی شما خوب میگذرد و شما هم شفا مییابید. و باوری داریم که شما نیز در حالتی که خوب شدید به شخصان نیازمند دستی کمک دراز می‌کنید. ما امیدوار هستیم که شما هموطنان عزیز داخلی و خارجیمان در این راه خیر و ثواب با هم همدست شده به برادر عزیزمان برای جراحیش کمک میکنید. نفرانی که میخواهند یاری خود را رسانند میتوانند به صورت حساب مذکور به نام همسر بیمار حقبردی و خرمای کشاده شده است مبلغ‌های خود را ارسال نمایند. برای معلومات بیشتر به تلفن 92 637 41 03 زنگ زنید. همدیاران عزیز، بیت زیرین را فراموش نکنید. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار.